मुसलमानों होशियार होने की जरूरत है, फिर रोते फिरते हो बाद में तुम लोग। जरूरी वीडियो है, बहुत बहुत अहम वीडियो। मैं इस वीडियो को जो मैं बना रहा हूं ये बहुत अहम वीडियो है, सुन ले जरा 1 मिनट का वक्त निकाल करके। अंधभक्तों, अंधभक्त भी कह सकते हैं, हमारे वाले अंधभक्त, मुसलमान अंधभक्त भी होते हैं, और यही वजह है इस वीडियो को जो मैं बना रहा हूं। मैं इसलिए इस वीडियो को बना रहा हूं, ये नौजवान जो आज यहाँ पर आए हुए हैं ये एक अरीज़ा लेकर, एक शिकायत लेकर के, जिसमें मुसलमानों का फ़ायदा है। किन मुसलमानों का? उन मुसलमानों का जो किसी पर भी भरोसा कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे चैनल्स चल रहे हैं। सरैनी तुर्कनिया उत्तर प्रदेश के ज़िला बरेली में ही है, अमरिया ज़िला पीलीभीत है, ज़िला पीलीभीत अमरिया के पास। सरैनी तुर्कनिया से आए हुए हैं ये नौजवान, और ये एक इंसान की शिकायत नहीं है, ये बहुत सारे लोगों की शिकायत है। मेरी नज़रों के सामने भी इस तरह की वीडियोस बहुत सारी आती हैं, जिनको बिस्मिल्लाह पढ़ने का तरीक़ा नहीं है, जिनको पता नहीं है किस नमाज में कितनी रकात हैं, वो लोग बैठ करके ताबीज़ और गंडे और अंगूठियों के नाम से तुम्हारी औलादें तुम्हें देने के दावे करते हैं। बोले जरा कुछ। जी बिल्कुल, ऐसे लोग बहुत फिरते हैं जो अंगूठियां देते हैं, बताते हैं ये गौसे आज़म का तिलिस्मी नगीना है, ये बगदाद से आया है, और इस तरह से बहुत वीडियो बनाते हैं, और फिर कहते हैं 1200 रुपये डालें आपकी औलाद हो जाएगी। और आजकल के नौजवान लड़के भी, लड़कों को इतना मतलब इतनी ख्वाहिश हो गई लड़की की कि लड़की का नाम सुन सुन करके कोई खूबसूरत लड़की देखी कि हम वीडियो बना देंगे, कि अंगूठी दे देंगे, लड़की खिंची चली जाएगी, ये अमल पढ़ दें, ये पढ़ दें। इस तरह के लोगों से बड़े सावधान, लड़कियां भी खुसूसी सावधान रहे। फिर फोन आ रहे हैं तो रो रहे हैं, फिर बाद में। हाँ, फिर बाद में फोन आते हैं, रोते हैं कि हमारे पास पैसा ले लिया, ये नहीं हुआ, हमारा कोई अमल काम नहीं दिया। आओ बताते हैं, 1 घंटे में लड़की खिंची चली जाएगी। अच्छा, ये उल्टे सीधे तरीके से इस तरह से अगर कोई अमल बताएगा, कि अमल हर कोई थोड़ी करता है, अरे हर आदमी थोड़ी अमल कर लेगा। सूफियों का काम था अमल करने का। आज कोई सूफी है कि बड़े बड़े बाल कर रख करके सूफी थोड़ी हो जाता है, बड़े बाल बड़ी अगर जुल्फे कर लेता है। सूफी किसको कहते हैं? सूफी उसे कहते हैं जो इशा की नमाज से, इशा की नमाज के वजू से फजर की नमाज अदा करे। बेशक बेशक बिल्कुल। तो फिर इस तरह की कई सारी शिकायत आ चुकी हैं। मैं इस वीडियो को इसीलिए बना रहा हूं, होशियार हो जाइए, इस तरह के लड़कों से दूर रहिए कि अंगूठी के नाम पर, कि ताबीज के नाम पर, कि तुमसे मोहब्बत मिल जाएगी। यही शिकायत लेकर आए मेरे पास। बहुत सारे, कई मरतबा ऐसा हो चुका है। और किसी ने, कोई औरत का भी फोन आया था, बता रही। हाँ, किसी औरत का फोन आया था, मेरे एक जानने वाले हैं, तो उन्होंने बोला कि मतलब मैं अपने फीस के पैसे करके इनको पैसे दे दूंगी और मुझे ताबीज़ भिजवा देना। तो ये देखे, इतनी मजबूरी में बेचारी लड़कियां फीस करती हैं, गरीबी में, उससे शादी करती हैं अपनी, और फिर ये ऐसे नकाले लूट रहे हैं। सावधान इनसे रहें और बहुत होशियार रहने की जरूरत है। अगर हाँ आपको कुछ हासिल करना है तो किसी आलिम से दुआ करवाएं, घर पर आलिम को बुलाएं, उससे किसी आयत की तहज्जुद पढ़ें भाई। तहज्जुद में एक आंसू गिरा दिया, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। और एक बात और खास से ध्यान रखना, ये किसी हसद की वजह से वीडियो नहीं बनाई जा रही है। तुम्हें लगता हो कि जिस बंदे से मतलब किसी की मुखालफत हो रही है यहाँ पर, उसकी हसद की बुनियाद पर ना, खासकर जिन जिन लोगों के लिए इन्होंने मुझे अभी वीडियो दिखाई है, जिन लोगों की वजह से ये मजबूरन इनको यहाँ पर आना पड़ा है। मेरे पास इसलिए आए हैं ये कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे लाखों लोग जुड़े हुए हैं। हर कैटेगरी के लोग जुड़े हुए हैं, हर समाज के लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हो, किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो। और बहलाने में, फुसलाने में इस तरह से आ जाते हैं, पैसा डलवा लेते हैं लोग, उनसे पैसा डलवा लेते हैं और उनको ताबीज़ के नाम पर लूटाई करते हैं। एड्रेस बताते हैं, अपने गांव का ओरिजिनल एड्रेस भी नहीं बताते हैं। दूसरी जगह का एड्रेस बताते हैं कि हम बरेली रहते हैं। पहले उससे पूछते हैं कि आप कहाँ रहते हो, वो बताएगा बरेली रहते हैं, तो बताएगा मैं हरिद्वार रहता हूँ, मैं फला अजमेर। आप बताइए हजरत, उनसे क्या कहना चाहेंगे जो अंधभक्त हैं, वो ताबीज़ ले रहे हैं या इस तरह से काम कर रहे हैं, उनसे कुछ कहना चाह रहे हैं? आप ये भी आए हुए हैं हजरत हमारे। मैं तमाम उम्मत मुस्लिमा से ये गुजारिश करता हूँ, इन लोगों से, इन अंधभक्तों से, इन नक्कालों से ज़्यादा से ज़्यादा सावधान रहें। समझ के, ये लोग फ्रॉड करते हैं, ये कोई वजीफ़ा नहीं बताते हैं, इनको खुद वजीफ़े नहीं आते हैं सही तरीके से। आप उनकी जरा बोलने का तरीका देखिए, सलाम करने का, बिस्मिल्लाह पढ़ने का ये तरीका देखिए, उनकी सेहत अल्फाज खुद ठीक नहीं है, आपको क्या वजीफे बताएंगे। फिर वजीफे करने के बाद लोग क्या बोलते हैं, जिन्नातों का असर हो गया जाता है, खबीसों का असर हो जाता है। जब वजीफे ठीक से नहीं होंगे, जब उताने सुताने नाम लोगे, तो फिर क्या होगा ये भाई? फिर जाते हैं आमिलों के पास, ये हो गया, वो हो गया, फिर वो लोग भाई जब ठीक हो गए, ठीक करेगा कोई तो पैसे तो लेगा ही लेगा, जाहिर सी बात है। तो मेरी तमाम उम्मत मुस्लिमा से ये बहुत बहुत गुजारिश है कि आप लोग इन लोगों से बचें, इन लोगों का बाइकआउट करें ज्यादा से ज्यादा। कोई फायदा नहीं होने वाला। जी बिल्कुल, इनसे कोई फायदा नहीं होने वाला। ऐसे वजीफे तो क्या किस काम के भाई? नमाज पढ़िए आप, नमाज 5 वक्त की नमाज फर्ज की गई है हम पर, तमाम मुसलमानों पर, मोमिनों पर नमाज फर्ज की गई है। नमाज की ज्यादा से ज्यादा पाबंदी कीजिए, समझ गए? नमाज तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा फायदा है। हर परेशानी का, हर मुसीबत का हल नमाज है। और नमाज अगर आप पढ़ेंगे
تو ہر گناہ سے بھی آپ محفوظ رہیں گے, ہر چیز سے, غلط کام سے بچیں گے آپ, اور اللہ پاک کمائیوں میں بھی برکتیں کرے گا, ہر طرح سے برکت ہوگی, عمر میں بھی برکت ہوگی, نمازی کی عمر میں بھی برکت ہوتی ہے. اور پھر اللہ رب العزت خود فرماتا ہے کہ میرے بنا اجازت کوئی تنکا ہلتا بھی نہیں ہے. جب خدا کی جائے کوئی تنکا نہیں ہل سکتا تو کسی گنڈے تعویذ یا انگوٹھی سے کچھ ہو سکتا ہے کیا؟ کبھی بھی کچھ نہیں ہو سکتا. اس لیے ان سے بہت بہت ساودھان رہیں اور بچ کر رہیں, بہت ہی دوری بنائے رکھیں, نہ کال کریں نہ پیسے ڈالیں کسی کو بھی, کیونکہ دعا بانٹی نہیں جاتی, پیسوں میں نہیں بیچی جاتی دعا. دعا اس کو کہتے ہیں جو مفت میں دیجیے گی. وہ پیسوں میں دے کے وہ دعا نہیں ہوتی, وہ کاروبار ہوتا ہے نا, اس سے برکت ہوتی ہے, اس سے پیسے جب آتے ہیں بھی پھر برکت بھی ختم ہو جاتی ہے. بے شک, بالکل. ابھی مجھے آپ کی اس بات سے یاد آیا, ہمارے ایک حضرت ہیں, ان کا نام لینا نہیں چاہتا ہوں میں یہاں پر, کل ہی میری ملاقات ہوئی ان سے, تقریباً 8 سال کے بعد, 8 سال کے بعد نہیں, تقریباً 10 سال کے بعد میری ملاقات ہوئی ان سے. میں ان کو پہچان بھی نہیں پا رہا تھا, بہت دیر میں پہچان پایا. انہوں نے جو مجھے بتایا کہ میں وہاں آپ سے ملاقات ہوئی تھی میری, وہاں ملا تھا, میں آپ کے گھر بھی آیا تھا. تو اس وقت میں وہ تعویذ دیا کرتے تھے, لیکن انہوں نے تعویذ دینا بند کر دیے. میں نے پوچھا وجہ کیوں, اور میں نے کہا وجہ کیا رہی؟ بولے یار مجھے اچھا نہیں لگا, وہ اس کے پیسے میں برکت نہیں ہے, اس میں پیسے میں برکت نہیں ہے. اور آج وہ الحمدللہ اس کام کو چھوڑ چکے ہیں, وہ بڑی خوشی کی بات ہے. یہ دیکھیے وہ اس کی وجہ بات وہی ہے نا کہ پیسہ اگر بندہ تعویذ پیسہ بیچ میں آتا ہے پھر برکت ختم ہو جاتی ہے نا ہر کام میں. جب اب یہ دیکھو, آپ جو مسجد میں امام صاحب کوئی یا کوئی حافظ قرآن سناتے ہیں تو نہ کہ وہ قرآن سنانے کے پیسے نہیں لیتے, وہ اپنے وقت کے پیسے لیتے ہیں. جس دن سے وہ قرآن سنانے کے پیسے لینے لگ گئے پھر اس پیسے میں برکت نہیں ہوگی, کیونکہ امام مسجد میں جو خدمت کرتا ہے, نماز پڑھتا ہے, وہ ان کا فرض ہے اپنا, ضروری ہے. انما الاعمال بالنیات, کیونکہ نیت کا عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہوتا ہے. نیت دیکھی جاتی ہے, دل دیکھا جاتا ہے. اسی لیے آپ یاد رکھیں, ان سے کچھ نہیں ہوگا پیسے لگوانے سے. اگر کسی دعا کرانا مسجد کے امام صاحب کے پاس جائیں, ان سے دعا کرائیں. کوئی عالم بلی دیکھیں, کوئی بزرگ دیکھیں, ان سے دعا کرائیں. اچھا سمجھتا گیا ہوگا اگلا, بالکل سمجھ گیا, کیوں نہیں سمجھ گیا؟ کیا کہنا چاہو گے؟ ہمارے صحیح ترکڑیاں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں, سمجھاؤ اس کو, پھر اگلی بار اس کی تصویر لگائی جائے گی. پھر بالکل بالکل, اگر نہیں مانے تو اگلی سال ہم کھل کر سامنے آئیں گے, اس کی تصویر بھی لگائیں گے. اگلی بار, اگلی سال نہیں, اگلی بار, اگلی بار جی, اگلی بار اس کی تصویر بھی لگائیں گے. کیونکہ پھر ابھی ہم سوچ رہے ہیں وہ ایسے ہی مان جائے, اس کا چہرہ سامنے نہ آئے, وہ رسوا نہ ہو تو بہتر ہے. اچھا ایک ہے یا اور بھی لوگ ہیں؟ فی الحال تو ابھی ایک ہی دو ہے. ایک کئی ہیں یار, ایک ہی دو ہے اس لسٹ میں, ایک ہی دو. جی جی, نہیں ویسے تو آپ نے نہیں دیکھے ہوں گے, اور بھی بہت سارے لوگ ہیں اس طرح. فی الحال جو ہے یہ پیغام امت مسلمہ کے لیے ہے, ان لوگوں کے لیے ہے جو اس طرح کے جال میں پھنستے ہیں اور اس طرح سے اپنے پیسوں کو برباد کرتے ہیں, اور ان لوگوں کے لیے پیغام ہے. کوئی اگر کرتا ہے تو کرنے دیجئے, آپ ایسے لوگوں سے دور رہیے, ان کے چکروں میں مت پڑیے. آپ 5 وقتہ نماز ادا کریے اور اللہ سے دعا کریے. یہ تو پوچھ لیا کریں کوئی عالم ہے یا حافظ ہے, کچھ نہیں. آپ سیدھے تعویذ کی بات شروع کر دیتے ہیں. پتہ نہیں ہے کوئی حافظ عالم, کوئی اپنے آپ کو حافظ بتا رہا ہے, کوئی عالم بتا رہا ہے. اس سے کچھ سن کے تو دیکھو, کوئی آیت قرآن کی, کوئی احادیث شریف بھی سن کے دیکھو, پھر پتہ چلے گا کہ عالم ہے یا کیا ہے. ہاں صحیح بات ہے, زبانیں اچھی نہیں ہیں ان کی صحت لفظی سے پتہ لگ جاتا ہے یہ کہ کتنے بڑے عالم ہیں. لہٰذا اچھا قدم اٹھایا آپ لوگوں نے. میرے چینل کے ذریعے سے, میرے اس اکاؤنٹ کے ذریعے سے ایک پیغام اچھا جائے گا. میں اور امید کرتا ہوں پازیٹیو کمنٹس بھی ساری پازیٹیو آئیں گی, اور میں آپ لوگوں سے بھی رائے چاہتا ہوں اس کمنٹس میں کہ آپ بتائیں کہ اس ویڈیو کو بنایا جو ہم نے, یہ صحیح کیا ہے, یہ ہم ایک پیغام پہنچانا چاہتے ہیں. اذان ہونے لگی ہے, لہٰذا اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دینا میرے عزیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.